Hello students, good morning. How are you today? I hope you are doing well at home. Well, I'm Miss Jin here as your science teacher. Today we will learn science and we talk about body parts of animals and body parts of humans. Okay, I will explain one by one ya. So I want you to prepare your book, your science book, and your pencil. Okay, ready? Let's start ya. Body parts of animals and humans. What you will learn to do in this unit? The first one, I want you to identify and explain the function of the body parts of different animals. Jadi yang pertama, Miss Jin mau kalian mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi-fungsi badan di hewan. Dan yang kedua sama, mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi-fungsi tubuh di manusia. Bagian-bagian tubuh di manusia ya. Yang pertama, body parts of animals. Like humans, animals use their body parts to move, sense what is going on in their environment, protect themselves against danger, and in many other ways. Body parts of vertebrates. I will explain it one by one, but in vertebrates divided into 5. In reptiles, birds, mammals, amphibians, and fish. Next, I want you to open your book page 46. Below ya, di situ ada tabelnya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Di situ Miss Jin mau kalian write the names of the animals in the pictures under the correct headings below. And then list their body parts. Contohnya ya, mammals, bird, reptile, fish, amphibia, ditulis seperti ini. Mammals, bird, reptile, fish, and amphibian. Lalu ditulis contoh-contoh hewannya ada di sini ya. Contoh-contoh hewan di sini bisa lihat gambar yang ada di halaman 46. Lalu dideskripsikan seperti ini. Tiger have ears, head, and tail. And then bird have feathers, tail, beak, ears, wings, legs, nostrils, eyes, head, body, breast, back, and belly. And Komodo dragon in reptile have small ears, long tail, legs, claws, body, neck, head, eyes, forked tongue, nostril, scaly skins, ear holes. And fish, goldfish, have tail, gills, scales, fins, mouth, eyes, and nostrils. And the last one, amphibian, frog ya, have webbed feet, front and back legs, eyes, nostrils, mouth, tongue, head, body, wet swirly skin. Oke, next. Nah, di sini Miss Jin mau jelasin satu-satu hewan-hewan yang termasuk vertebrates. Nah, the first one I will tell you about reptiles. Di sini ada komodo ya, gambar komodo. Di reptiles ada komodo dragons, snakes, lizards are reptiles with thick scaly skins. And turtles and tortoise are also reptiles. They breathe through lungs, not through gills. Jadi lewat di paru-paru, bukan di insang. Lalu they have to come up out of the water for air. Dia itu juga bisa di darat untuk menghirup udara. They have hard outer cells and skeletons with backbone inside their body. Jadi dia punya tulang belakang dan mempunyai shell yang sangat kuat atau skeleton, jadi otot yang sangat kuat dan kulit luar yang sangat kuat.
Kalau yang di sini tortoise punya cangkang yang kuat. Oke, yang kedua birds. Ada macaw birds. Parrots have wings with feather. Nih punya bulu. They flap their wings up and down to fly. Mengepak-ngepakkan sayapnya ya. And they have sharp claws and beak. Dia punya cakar yang sangat kuat untuk mencengkram dan beak suaranya itu ya. And then mammals. Mammals contohnya di sini ada tiger. Animals like tiger, dogs, and cows suckle their young. This means that the young drinks their mother's milk. Jadi masih menyusu ke induknya. Lalu yang keempat, amphibians. Amphibians di sini ada frog. Adult frogs can live on land and in the water. Jadi hidupnya bisa di darat dan di air. Their young breathe through gills. Their young breathe through gills. Jadi menggunakan insang di dalamnya. And the adults breathe through lungs. Nah, kalau di sini yang besar, kata yang besar itu menggunakan lungs, paru-parunya. Tuh contoh-contohnya dari amphibians. Lalu yang terakhir, yang kelima ada fish. Fish itu they have gills for breathing and fins for swimming. Their tails also help them swim. Tuh, jadi ekornya itu membantu mereka untuk berenang. Dia menggunakan insang untuk bernafas di dalam air. Next. Sekarang Miss Jane mau kalian buka halaman 47. Kita mau latihan bersama-sama ya. Di sini Miss Jane mau kalian tick the statements that are true. Mana ya yang betul? Kalau betul dicentang. And make a cross for the statements that are false. Kalau yang salah di cross. Number 1, pigeons do not have a backbone. Simpan dulu ya jawabannya. Number 2, dolphins are not fish because they breathe through lungs, not through gills. Number 3, parrots and pigeons belong to the same group of vertebrates. Number 4, humans and dolphins are both mammals. 5, cats and donkey are both mammals. And then, last, shark, Komodo dragons and snakes are both reptiles. Nah, kita lihat ya bersama-sama ya. Number 1, pigeons do not have a backbone. Pigeons itu contoh dari burung ya. Pigeons do not have a backbone. Benar gak ya? Oke, jawabannya cross ya. Harusnya betul karena pigeon itu termasuk birds. And then dolphins are not fish because they breathe through lungs, not through gills. Betul tidak? Yes, good, betul. Yang ketiga, parrots and pigeons belong to the same group of vertebrate. Tadi Miss Jane sudah bilang pigeon itu termasuk burung, parrot juga burung. Jadi vertebrate bukan? Iya, good. Lalu, humans and dolphins are both mammals. Iya, betul sekali. Tik ya di sini, titik di sini. And then cats and donkey are both mammals. Betul tidak? Betul. Lalu yang terakhir, Komodo dragons and snakes are both reptiles. Iya, betul. Wah, good job. Finish ya. And then next, body parts of insect. I want you to open your book page 48. Nah, di sini bagian-bagian tubuh dari insect ya, mulai dari atas sampai bawah. Nah, the bodies of insect all have 3 parts. Nih, 3 parts. Head, thorax, and abdomen. Seperti Miss Jane yang jelasin di previous meeting, insect itu dibagi jadi 3. Ada di atas, di kepalanya yang punya antena dan kepalanya sendiri. Lalu ada thorax. Thorax itu bagian tubuhnya. Yang di tengah itu thorax and wing, punya sayap. Lalu terakhir ada abdomen. Abdomen itu perutnya. Ya, bagian perut. Oke. Next yang pertama, head. Their heads have 2 eyes, a mouth, and 2 antennae. Jadi punya di kepalanya itu punya 2 mata, 1 mulut, dan 2 antena atau velar.
And then, nah like this. Yang kedua ada thorax. Thorax itu middle part of an insect body. Ini bagian tengahnya. Jadi bagian tubuhnya dia ya, ada thorax dan wing. Ini bagian tubuh di sini ada wingnya, ada sayapnya. Lalu, adult insect usually have 6 legs attached to the thorax. Jadi biasanya di tubuhnya itu ada 6 kaki. 6 kaki ya. Kalau yang di dewasa. Lalu, most insect have 2 pairs of wings. Hampir semua insect itu punya 2 sayap. Lalu yang terakhir ada abdomen. Lies beyond the thorax. Jadi di bawahnya dari thorax. Large body parts of an insect. Jadi the largest itu yang paling besar. Nih paling besar dari insect itu ada abdomen, bagian perutnya dia. Nah, lalu di bagian perut itu ada legnya, ada kakinya dia. Oke, insect body parts for moving. Nah, gimana ya caranya insect ini bergerak? Nah, ini insect move in different ways, dengan banyak gaya, dengan banyak cara. Caranya gimana? Their bodies have muscle that helps the legs and wings works. Dia punya otot untuk dia bergerak. Insect walk on 6 legs so that they do not fall over easily. Jadi dia punya 6 kaki, jadi dia nggak gampang jatuh. And then, some insect can fly. Bener ya, semua insect biasanya terbang. They have 4 wings to help them fly forwards and backwards. Jadi tadi kebanyakan kan 2. Nah, di sini juga ada yang 4. Itu membantu dia untuk terbang ke depan dan ke belakang, memutar-mutar ya. And then some insects live in the water. Nah, biasanya kalian lihat kan ada serangga di air gitu. Nah, itu. And then they have flat legs that look like paddles to help them swim. Nah, ini kalau yang di air itu punya flat legs. Kaki yang datar ya, membantu dia untuk bergerak di air. And cockroach and some other insect have long, thin legs for running fast. Apa sih cockroach itu? Cockroach itu kecoa ya. Kecoa itu mempunyai long thin legs. Itu artinya kaki yang panjang dan kecil, membantu dia untuk berlari dengan cepat. Atau kadang-kadang juga bisa fly away, dia bisa terbang yang bikin kita kaget. Oke, next. Nah, sekarang buka halaman 49, kita mau latihan ya. 49. Di sini Michen mau kalian match this insect to how they move. Use these words. Nah, pakai jump, swim, run, and fly. Hewan apa saja yang bisa jump, swim, run, and fly? Coba dilihat. Di sini ada grasshopper. Nah, grasshopper ini bisa apa ya? Iya, grasshopper ini bisa jump. Nih. Bisa jump. Ditulis nanti jump di sini ya. Yang ini ditulis di sini jump. Lalu yang ini ada. Next, Michen mau kalian open your book page 49. I want you to match these insects to how they move. Use these words: jump, swim, run, and fly. Nah, ini ya gambar-gambarnya. Michen mau kalian menulis ini how they move di kotak yang ini. Yang pertama ada, what is this? Yes, grasshopper, belalang. Yang B, dragonfly. Lalu cockroach, and then yang ini like ladybug ya, ini kumbang gitu. Nah, kalau grasshopper apa ya? Bisanya, yes, jump and fly. Ditulis ini jump and fly. Yang B, dragonfly. Yes, dragonfly bisa fly. And then number C, yang C ini, yes, bisa fly and run. Dia bisa lari. Gitu ya. Lalu yang D ada kumbang. Ini apa? Fly. Good.
Lalu, insect body parts for eating. Nah, insect have mouth parts. Dia punya mulut. Semua insect pasti punya mulut. Gimana cara mereka makan kalau nggak punya mulut? Nah, ini yang membantu mereka untuk makan dengan berbagai macam gaya. Contohnya, insect that eat plants need mouth parts to help them chew on leaves. Jadi, ada insect yang di hidupnya di daun-daun itu untuk mengunyah makanan, mengunyah daun-daun itu. Jadi bentuk mulutnya itu beda-beda ya setiap insect itu. Other insects sucks liquid called sap from plants. Dan seperti misalnya kupu-kupu, dia menghisap nektar yang ada atau insect-insect itu menghisap nektar itu di flowernya itu ya, not liquidnya itu nan. And then mosquitoes have special mouth parts to help them pierce and then suck. Ini maksudnya kalau di nyamuk itu mulutnya itu yang panjang itu ya untuk menghisap darah-darah kita yang ada di tubuh itu. And then butterflies have long tube for mouth like a straw. Ini tadi Mission bilang untuk menghisap nektar. And they use this to suck nectar from flower, kan ya? Betul ya? Lalu sekarang latihan lagi halaman 50. Nah, di sini Mission mau kalian match each insect mouth to what it eats and write the number of the correct description next to each picture. Nah, di sini Mission punya deskripsinya mulai dari nomor 1 hingga nomor 4. Nah, dari ini gambar-gambar hewannya, mulut-mulut hewannya. Yang mana ya? Dicoba nomor 1 ini. Grasshopper eat leaves, they chew their food. And then number 2, butterflies eat nectar from flowers. They suck up food. And then mosquito pierce skins and drink blood. And houseflies use their spoons like mouth parts to soak up liquid. Coba yang A sekarang. Yang A itu yang mana ya? Hewan apa ya? Dicoba tebakan kalian betul enggak? Coba ya. Wah, nomor 1, number 1, grasshopper. Itu mulutnya grasshopper. Dia makan daun, dia chew ya, dia mengunyah. Lalu butterflies eat nectar from flowers. They suck up food. Number 3, mosquito, 4 houseflies. Nomor yang B itu apa ya? Yes, mosquito. Good, 3. Sekarang sisa 2, butterflies and houseflies. Yang mana ya? Yang C apa ya? Ayo. Yang C? Iya, butterfly. So, the last one is houseflies. Good job. Wah, pintar-pintar semua ya. And then next are spider insect. Nah, kapan yang minggu lalu ada yang tanya, Miss, laba-laba itu spider? Spider itu insect bukan? Nah, di sini ya. Spiders are invertebrates because they have no backbone. Jadi dia bukan insect. But spider are not insect. Kenapa? They only have 2 main body parts, head and body. Padahal tadi bagian tubuh dari insect itu ada 3. Ada head, thorax, and abdomen. Tapi di sini cuma 2, head and body. And they have 8 legs. Punya 8 kaki. They have no antennae or wings. Nah, dia nggak punya antena atau wings. Wings itu sayap untuk terbang. And spiders lay eggs. Spider itu bertelur juga ya. Spiders spin web to catch their prey. Jadi dia menyemburkan webnya untuk melilit musuhnya. Tahu kan laba-laba itu jaring-jaringnya? Nah, spider webs itu ya. Nah, ini contohnya. A spider is not an insect. Ya, nanti jangan lupa ya. Spider itu bukan insect. Lalu next about body parts of humans. Nih, human itu punya 5 sense. Apa saja ya? Our 5 sense are touch, taste, smell, sight, and hearing. Touch itu with your hands, like this. Sense of touch with your hand. And then sense of taste with your tongue.
tongue, yes, like this. And sense of smell, your nose, good job. And sense of sight, sight itu see ya, seperti kalian melihat seperti see, yes, mata, nih sense of sight. And then the last one is sense of hearing, or sense of sounds, yes, with your ear. Okay, good. Our sense organ let us sense things like this. 5 sense tadi ya. Nih. The eye sense light, which give us our sense of sight. Jadi mata itu untuk melihat cahaya, untuk melihat sesuatu. And then the nose gives us our sense of smell. Kalau nose untuk membau, mencium sesuatu, mencium aroma masakan yang enak sekali. Lalu the ears are for hearing, telinga untuk mendengarkan. The tongue help us taste things. Nah kalau ini lidah untuk membantu kita merasakan sesuatu yang yummy, yang enak, yang salty, yang asin, yang bitter, and then yang pahit, lalu yang asam, ya like this ya. And the skin sense touch, especially on our hands. Nah, tangan kalian itu skin sense of touch ini ya. Nanti kita untuk menyentuh sesuatu itu pakai hands ya kita. And then it can sense pain, pressure, something touched it, heat, and cold. Jadi tangan kita dapat merasakan, atau skinnya kita dapat merasakan panas dan dingin. Nah, your nose and your sense of smell. Jadi ini kita fokuskannya ke hidung ya, your nose. The nose does many jobs. Apa saja ya? Nah, nih contohnya. Air moves in through your nose to your lungs. Jadi udara itu masuk ke hidung, masuk ke paru-paru kita, organ in your chest nih ya, to help you breathe. And then tiny hairs called nose hair inside your nostril trap dust, so that it does not got into your lungs. Jadi bulu-bulu halus yang ada di hidung itu jangan dicabuti ya. Itu membantu kita untuk menghalau atau menghadang bulu-bulu, menghadang dari debu-debu yang masuk ke lung kita, masuk ke paru-paru kita. Jadi itu membantu sekali. Lalu your nose warms the air you breathe in before it goes to your lungs. Nah kalau ini your nose warms the air you breathe. Maksudnya saat kita bernafas itu udaranya warms, hangat ya, sebelum itu masuk ke paru-paru. Your nose makes mucus to keep it moist. The sticky, slimy mucus all helps to trap dirt and dust. Biasanya hidung itu lembab ya, di dalam sini itu membantu untuk men-trap dirt and dust, menghalau kotoran-kotoran dan debu-debu yang masuk. Your nose can sense different in smell. Bener nggak? Kalau hidung kalian tuh dapat mencium sesuatu yang sensitif biasanya. Kalau ada bau yang kurang sedap, langsung kita no, smelly. And then kalau yang baunya enak sekali, yummy, wah enak sekali ya baunya. Smells can be strong or less strong. They can be pleasant or unpleasant. Nih. Okay, the last section. For your homework, I want you to open your book page 51. Yang mana Miss Jane? Dilihat 51. Di situ Miss Jane mau kalian melihat gambar-gambar yang ada di buku itu ya. Lalu pilih salah satu insek yang kalian suka. Lalu dideskripsikan. Tapi kalian menuliskannya di buku Science Exercise Books ya. Jangan di buku science-nya yang ini. Harus di buku tulisnya. Karena tidak cukup nanti. Lalu jangan lupa take photos of your work. Difotokan. Dan jangan lupa untuk submit ke Google Classroom. Bisa? Jangan telat ya, karena untuk menilai afektif kalian juga. Kalian tanggung jawab nggak ke tugasnya kalian? Oke. Nah, sebagai catatan, minggu depan tanggal 15 Oktober
Miss Jen akan melakukan kuis yang pertama dari unit 3. Dari 3.1, 3.3 sampai 3.3 ya. Jadi bahan kuisnya nanti kalian bisa mengerjakannya di Google Classroom. Oke? Thank you for attention and then see you on the next meeting. Bye-bye.